wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? We are fine. How about you? I am fine too. Thank you. Okay, class. Before we start to our lesson today, let's try first. Okay, please, Hamami, would you like to lead your friend for praying? Let's pray together. Pray begin. So, I will read the roll call. Who mention the name, say present. And beside I read the roll call, you have to list your present list, which I send to WhatsApp Hamami Nafis. Present. Okay, all of you here present except Adit Setiawan ya. Adit Setiawan, you send me a message that he is you about the material. Sebelum saya akan membahas terkait dengan materi yang saya akan jelaskan ya. Terlebih dahulu saya akan jelaskan ya terkait dengan rule class. Nah, ini look at on your screen ya. Perhatikan rule class for today. The first, yang pertama ini fill your present list in the link that send it in the Google Classroom. Okay, for the second, you have to use uniform. Okay, for the third, yang ketiga ini have your webcam on. For the fourth, yang keempat ini please do positive attitude. Okay, now I will show you a picture. Mister akan lihatkan gambar untuk kalian. Di sini ada gambar ya. Oh, now what picture is this? Masjid Agung Masjid Agung Banten. Okay, Masjid Agung Banten. So, how do you say in English? Masjid Agung Banten. So, what buildings are interesting in this place? Kira-kira dari gambar ini apa sih bangunan yang menarik dari gambar ini? Can you answer? Ya, Yuyun Wayuni. Yuyun Wayuni, please. Menara. Menara. What do you say in English, menara? Tower. Tower. Okay, you are right. So, why do people visit this place? Kenapa sih semua orang, khususnya warga yang ada di Banten ini, mereka mengunjungi tempat ini? Kira-kira untuk apa? Berziarah. Wah, berziarah. What do you say in English? Berziarah. Pilgrimage. Okay, that is right. Okay. Now, so we will discuss about descriptive class or descriptive sejarah. Ya. Okay. Before I explain you about the material, I will explain you or inform you about basic competency. Jadi sebelum for the first, ya jadi yang pertama kaditnya membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Okay, for the second, yang kedua menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, menjelaskan kepada kalian terkait indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Yang pertama yaitu menganalisa ya teks, struktur teks terkait tempat wisata. Nah, yang ketiga meresum teks deskriptif sederhana terkait tempat wisata. Dan yang terakhir yaitu membuat teks deskriptif sederhana terkait tempat wisata. Nah, selain itu juga dalam materi ini Bapak harapkan atau tujuan pembelajarannya pada materi ini pertama
Setelah kalian nanti diberikan beberapa contoh dan kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini peserta didik dapat menganalisis struktur teks deskriptif terkait tempat wisata dengan bekerja sama dan gotong royong. Ya. Nah, adapun nanti skup ataupun ruang lingkup dari pembelajaran deskriptif teknik itu ada 4. Yang pertama yaitu I will show you the video. Saya akan menampilkan video and pay attention please and listen carefully. Saya harapkan nanti ketika video ini Bapak putarkan, kalian memperhatikan betul, karena setelah kalian menyaksikan video, I will ask you according to the video. Yang namanya deskriptif teks itu tadi yang sudah dijelaskan sama Titi ya, yang namanya deskriptif teks itu adalah sebuah teks yang bisa menggambarkan baik itu dari segi hewan, orang ataupun tempat ya. So for the second question, what is the purpose? What is the purpose of descriptive text? Kira-kira dari video yang ditampilkan tadi, apakah kalian bisa ataupun kalian bisa menjelaskan apa sih tujuan daripada deskriptif text? Oke, please Titi. Okay, you are right. Okay, so for the third question, yang soal yang ketiga, kira-kira apa aja? What are they? 2 itu ya. The first is apa kira-kira? Yang pertama identification. Oke, Titi. Identification, you are right ya. Siti Amelia. Yang kedua kira-kira apa, Amel? Yang kedua, selain identification, yang kedua kira-kira apa ini? Nah, yang kedua itu adalah description. Jadi, description pertama itu strukturnya harus ada identification, yang kedua itu description. Oke, for the last question ya, according to the video just now. Jadi yang terakhir Bapak akan tanya, kira-kira what is the language feature of descriptive text? Kira-kira apa aja yang susunan bahasa yang ada di dalam descriptive text itu? You know? Ada yang tahu? Simple present tense. Oke, ya Wayuni. Oke, you are right. Jadi dalam language feature dari descriptive itu kita harus menggunakan dia. Okay, now I will show you the example ya. I will show you the example of descriptive text ya. Dan sudah terlihat di kameranya? Sudah. Nah, oke, perhatikan ya. Bapak akan memutarkan video ya, ini terkait video ini kalian akan mempelajari kan terkait nanti. Oke, silakan kirim link. City of Yogyakarta, Indonesia, built between the 8th and 9th centuries. It's also the biggest Buddhist temple in the world. Volcanic eruptions, terrorist bombs, and earthquakes. Its enigmatic and beautiful design make a visit an unforgettable experience. My experience with Borobudur? There is, however, accommodations much closer at Mount. Kalian sudah menjelaskan ya, kalian sudah menyaksikan ya terkait dengan video, contoh video dari descriptive text ya. Oke, now the time for discussing ya. Sekarang waktunya untuk mendiskusikan yang telah Bapak sampaikan. I will divided you into 2 group. Jadi Bapak akan membagikan kalian kepada 2 grup ya. And in group have to discuss ya. Di dalam grup ini kalian harus mendiskusikan
ya sesuai dengan LKPD. Oke, nanti ketika Bapak bagi dalam break room ya, silakan nanti kalian harus ini ya, harus berdiskusi ya. Kalau ada nanti kalimat join, silakan kalian klik ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini now I add the first group ya. Sekarang saya ada di grup pertama. You have to discuss with your friend. Saya Bapak harapkan kalian mendiskusikan dengan teman kalian. No. A question, oke. Now I will move in the second group ya. Bapak sekarang akan pindah ke kelompok kedua. Kalian diskusikan ya secara aktif ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have you discuss with your friend? Apakah kalian sudah, tolong Amel ini ya, oke. Apakah kalian sudah mendiskusikan terkait LKPD yang Bapak berikan kepada atau bersama teman kalian? Hasil daripada diskusi kamu atau diskusi kalian nanti kalian mempresentasikan kepada di ruang utama ya. Oke, nanti kalau seandainya ada balik ke break atau main room, kalian klik saja main room ya. Oke, now you have listen me. Kalian masih dengar saya? Yes. Kalian Oke, masih Pak. Oke. Nah, now you will present your presentation for the first group ya. Untuk kelompok 1 tadi I choose Yuyun ya, or si Camil ya? Yes. Yes, Yuyun. Oke, Yuyun, please you present your presentation about the first. Silakan Yuyun. Title Tangkuban Perahu Umum. Identification Tangkuban Perahu is Propano 25 north of Bandung, direction of Lembang. Description: the first Mount Tangkuban Perahu is an interesting destination that everyone in the Bandung area is full of visiting. Second, Mount Tangkuban Perahu has played a significant role in the development of Parahyangan Higgeland. So, from the conclusion above, do you have any question? Dari kesimpulan tadi, adakah yang kalian tanyakan? No. Oke, there is no question. Ya, kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, nah kalau nggak ada ditanyakan ya terkait dengan tadi, di sini Bapak harapkan ya kalian nanti ada tugas individu di rumah ya, yaitu tugasnya pada tugas pada latihan ketiga, yaitu bagaimana kalian membuat kalimat deskriptif pilih. Oke, before the last, ya, remember that we are still in the pandemic COVID-19. I hope you to obey the government recommendation. You have to use mask, you have to washing your hand, and you have social distance. Jadi, okay, might be enough our meeting today. Please to close our meeting today. Hamami, have you lead your friend for flying? Finish. Alhamdulillah. Okay, to close our lesson today, let us say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.